সভাসদনে বিজে রাজা দুর্যোধন সঙ্গে নাম যার শকুনি মন্ত্রী সখা ভাই বীর কর্ণ সখা ভাই বীর কর্ণ জাপাদে পদপুতে স্কন্দে লক্ষ্মী বিরাজে রাজবেশ পোশাক শিরে মুকুট সাজে জাপাদে পদপুতে স্কন্দে লক্ষ্মী বিরাজে রাজবেশ পোশাক শিরে মুকুট সাজে ওই হস্তিনাপুর রাজন সভাসদনে বিজে রাজা দুর্যোধন সঙ্গে নাম যার শকুনি মন্ত্রী সখা ভাই বীর কর্ণ সখা ভাই বীর কর্ণ ওটে মৌড়মণি সখা সদর ঘেনি সাঙ্গরে ভাই দুঃশাসন মামু শকুনি ওটে মৌড়মণি সখা সদর ঘেনি সাঙ্গরে ভাই দুঃশাসন মামু শকুনি রোজ রাষ্ট্র নন্দন সভাসদনে বিজে রাজা দুর্যোধন সঙ্গে নাম যার শকুনি মন্ত্রী সখা ভাই বীর কর্ণ সখা ভাই বীর কর্ণ ওটে মান গোবিন্দ পনঙ্গ নারায়ণ গান্ধারী মাতা যার দ্রুত রাষ্ট্র নন্দন ওটে মান গোবিন্দ পনঙ্গ নারায়ণ গান্ধারী মাতা যার দ্রুত রাষ্ট্র নন্দন রোজ মন সাহিত্য রঞ্জন সভাসদনে বিজে রাজা দুর্যোধন সঙ্গে নাম যার শকুনি মন্ত্রী সখা ভাই বীর কর্ণ সখা ভাই বীর কর্ণ মামাশ্রী করে ভাজা শত গৃহে সাজিছিলি সেই সেই পাণ্ডব ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାର ଉପାୟ କିନ୍ତୁ ମାମାଶ୍ରୀ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ହୋଇଲେ ବିଜୟ ପାଣ୍ଡବ ଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଧରି ଗୁପ୍ତ ବନବାସ ସୁଖେ ପାଳେ ପ୍ରଜା ଓଇ ହସ୍ତିନାର ରାଜା କିପରି ପାଇବା ବରୁଣବନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ମାମାଶ୍ରୀ ବୁଝିଲୁ ମହାରାଜା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିର ଉପାୟ ପ୍ରଥମେ ପୁରଚନ ପଣ୍ଡାର ପରାମର୍ଶ ନିଅ ତାଙ୍କ ମତାମତ କଣ ଶୁଣିବା ଟିକେ ନଚେତ ମୋ ଉପାୟ ବତେଇ ଦେବି ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟ ଅବର୍ତ୍ତ ଦୁର୍ଯୋଧନ ମୋ ଏ ଗଦାଗଦରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାଇଁ ଦୋଷ ନାହିଁ ତମେ ପାରିବ ନାହିଁ ଶୁଣ ସଖା ଦୁର୍ଯୋଧନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମତେ ବଳିଷ୍ଠ ଅଟେ ଭୀମସେନ କ୍ଷେତ୍ରୀ କୁଳ ଶିରୋମଣି ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତେଣୁ କୌଣସି କପଟ ଆଚାରେ ସେଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ପୁରଚନ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଉ କେମିତି ମାରିବା ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ चिंता छाड़ू महाराज दुर्योधन मुताऊ अपन मैंने चिंता कर मुरा गंगा कुलिया दीज प्रार्थना काजरे अटे मु प्रसिद्ध आज डाक से पांडव मान को विष देकी मारदेवी था सुनतु महाराज कहूँ
আরে কহে পুরোচন শুণ দুর্যোধন মারিবা উপায়টারে বিশ্বাসরে বিষ দেবী মু অবশ্য বুঝিলে মহারাজ বিশ্বাসরে বিষ দেবী মু অবশ্য অমৃত লড়ু ভিতরে বুঝিলে মহারাজ দুর্যোধন সেই সড়া পাণ্ডব মানଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିବା ବିଷ ଗରଳ ବିଷ ঠিক আছে পণ্ডা বাবু ঠিক আছে ଛେନା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ରସଗୋଲା ଆଦି ମୁଁ ମିଠାଇ ତମରେ ଛେନାକୁ ଫୁଲାଇ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ମୁହିଁ ଛେନାକୁ ଫୁଲାଇ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ମୁହିଁ ବିଷ ଭରି ଲଡୁ ଭିତରେ সাবাস পণ্ডা বাবু বিষ ভরি লড়ু ভিতরে সত কইছো তো পুরোচন महाराज मत सब जोगाड़ कर दिंतु मुझे मारिबा उपाय निश्चय करी आपन 25टा निमते निमंत्रण पढ़ातु पांडव टिकटे से निश्चय आसबे ঠিক আছে পণ্ডা বাবু ঠিক আছে মামাশ্রী अरे भणजा আউ বিলম্ব কি হতে মামু চলো অতি শীঘ্র রন্ধন সামগ্রী জোগাড় করিবা ভাই দুসা তুমি বিষ দ্রব্য গুড়াক জোগাড় করি পুরোচনকু দিও সেই ভীমসেন পাই বিষ লড়ু তিয়ারি করিব বিষ লড়ু ঠিক আছে ভাই তাহলে মু বিষ দ্রব্য গুড়াক জোগাড় করি পুরোচনକୁ দউছি চলো চলো ভাই दुर्योधन केमिति पांडव पांच भाई कुमारी बाड़वंत राज्य को मो हाथ मुठ कण विषय चिंता करुची पांडव पांच भाई मते बलिष्ठ बलवान शक्तिशाली अटे भीमसेन तेणु प्रथमे भीम को हटेले आमे पांडव चारि भाई को मारिबा को सहज हबो कहि पुरचन पंडार परामर्श रे भीमसेन को विश्वलड़ दे मारिबा निमंते विश्वद्रव गुड़ाक जोगाड़ करबा पई जाइछंती वर्तमान देखिनेबा सेई पंच पांडव पांच भाई चतुर्गृहरु मृत्युदंडर मुक्ति पाई गुप्त निवास आसी अरण्य मध्य भ्रमण करबा दृश्य देखिले हाँ स्थानीय बागनागुड़ा ग्रामर चला ना
धर्मराजा भ्राता साथे वीरपंडु राजा नंदन सहदेव सेन कुल अर्जुन वीर से भीमसेन सहदेव सेन कुल अर्जुन वीर से भीमसेन सदा काले चित्र हटे धर्म चिंता नाई मन हृदचार कपट विचार तेणु सकाशा देव चक्रधर सखावते उधारिवे चक्रधर प्रभु नारायण धर्मराजा भ्राता साथे वीरपंडु राजा नंदन वीरपंडु राजा नंदन कपटरे रखिथिला दुर्योधन भाई धर्म साहेला आमे आसिनु पळाई पुत्र नवास आसी आमे पांच भाई फल मूल खाई आज आमे बने काटू अछु दिन सहदेव सेन कुल अर्जुन वीर से भीमसेन अर्जुन वीर से भीमसेन अरे धर्मराजा युधिष्ठिर भाई अर्जुन वीर नकुल सदैव परे भीमसेन रो वीर चले भीम निशक्तु मणिहीन कतवार हस्ते ज्ञानी करी वीर कण धरि कृष्ण पाद पद्म गुरु मान साई करचन हरे कृष्ण पाद पद्म गुरु मान साई करचन भाई अर्जुन नकुल सहदेव भाई वीर भीमसेन आम गुप्त वनवास जतुगुरे आसी देखु देखु बीतीगला 10-12 वर्ष आउ कि दुख दंडिबे प्रभु भीतवास सुनो भाई धर्मराज सकल कथा जानती सहदेव अवश्य भाई अर्जुन कहले विषय कथा को भाई सहदेव हम वाले लेखा अछि किस सुनो भाई माने जेते दुख दंड से देव से विधाता दुख पर सुख आसब अवश्य गुप्त मनस कथा जाने दुर्योधन आसिल दूत देख दर निमंत्रण निमंत्रण पंचमहलर घर करछि निर्माण 25 करब काले सत्य वचन ताले हम की हुआर नि जीवा ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र निकटे सुनो भाई धर्मराज ज्येष्ठ पिता हम धृतराष्ट्र गंडा मांग सकसे बहुत शरद आंती हेनु गंडा कबती नहीं जमा तांका निकटे ना भाई माने शिव बध करिबा महापापडे तेनु किछ फलमूल संग्रह करी नै जीवा ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र निकटे ना भाई
ଖାଇବା ପଦାର୍ଥରେ କି ପାପ ଅଛି ଅର୍ଜୁନ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଏକ ଭଦେ ନେଇଯିବା ହେବ କିଛି ଭାଇମାନେ ତେବେ ଚାଲ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡା ଏକ ଶିକାର କରି ନେଇଥିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇମାନେ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ। अरे भाणजा ମାମା कोरे भाणजा ଆଉ ବିଳମ୍ବ କି ହରିତେ ମାମା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର, କାହିଁକି ନା ଭୀମ ଆସିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ମୋଠେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଭାଣଜା। ମାମୁଁ ତୋର ଶକୁନି ଥିବା ଜାଗାରେ କୋଉ କାମ ତୋର ସାଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ସବୁ ସାଧ୍ୟ କରି ଛାଡ଼ିବି ନା। ଆଚ୍ଛା